सीबीएसई के तत्वावधान में आयोजित सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एग्जाम के आंसर शीट के मूल्यांकन की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। निर्धारित समय सीमा के भीतर नतीजे जारी करने के उद्देश्य से मूल्यांकन का काम एक साथ कई केंद्रों में चलाया जा रहा है। राज्य की शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अध्याय माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा की आंसर शीट के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मूल्यांकन का यह अभियान, जो छात्रों के भविष्य को संवारने में अत्यधिक महत्व रखता है, औपचारिक रूप से 6 अप्रैल को शुरू हो चुका था। उच्च माध्यमिक परीक्षा के आंसर शीट के मूल्यांकन के लिए 2 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, बरद्वाली हायर सेकेंडरी स्कूल और नेताजी सुभाष विद्या निकेतन। इसी बीच माध्यमिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन वर्तमान में 4 केंद्रों में चल रहा है। वाणी विद्यापीठ, विजय कुमार सीनियर स्कूल, बिजोंगनगर सीनियर गर्ल्स स्कूल और कामिनी कुमार सीनियर सेकेंडरी स्कूल। আপনারা খুব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করেছেন। পরীক্ষা যখন শেষ হয়ে গেছে, স্বাভাবিক উত্তরপত্র মূল্যায়ন তো শুরুই হবে। আমরা এই কাজটা শুরু করে দিয়েছি এপ্রিলের 6 তারিখ থেকে। 6 এপ্রিল থেকে উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ চলছে এবং আমাদের দ্বাদশের মূল্যায়ন চলছে আগরতলা শহরের 2টো স্কুলে, আর মাধ্যমিকের মূল্যায়ন চলছে 4টে স্কুলে। দ্বাদশের মূল্যায়ন হচ্ছে বরদোয়ালি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আর নেতাজি সুভাষ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, আর মাধ্যমিকের মূল্যায়ন হচ্ছে 4টে স্কুলে। একটা হলো বাণী বিদ্যাপীঠ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল গার্লস এইচএস স্কুল, বিজয় কুমার গার্লস এইচএস স্কুল, बोजों गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और कामिनी कुमार हायर सेकेंडरी, ये 4टे स्कूल। बुधवार को टीबीएसई के अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय गण चौधरी ने बरद्वाली हायर सेकेंडरी स्कूल में मूल्यांकन प्रक्रिया का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। बोर्ड निर्धारित समय सीमा के भीतर नतीजे जारी करने के लक्ष्य के साथ लगन से काम कर रही है। अपने निरीक्षण के बाद डॉक्टर चौधरी ने कहा कि यदि सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो निर्धारित समय सीमा पर नतीजे जारी करना संभव हो पाएगा। हालांकि यदि कोई अप्रत्याशित देरी होती है तो यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं कि नतीजे 7 मई तक जारी कर दिए जाए। আমাদের খাতা ইভ্যালুয়েশন মানে মূল্যায়নের কাজ চলছে। আমরা তাদের অনুরোধ করেছি 20-22 তারিখের মধ্যে যেন এই কাজটা আমরা শেষ করতে পারি, সেভাবে কাজটা চলছে। তো যথাসাধ্য আমরা চেষ্টা করছি বোর্ডে যারা আছি কাজটা যদি একটু আগে শেষ করতে পারি। গতবার মনে আছে যে বোর্ডের সৃষ্টির পর থেকে রেকর্ড পরিমাণ আগে রেজাল্ট আউট করেছিলাম 30 এপ্রিল। এইবার কতগুলো বাস্তব কারণে আর বিশেষ করে বেশ কিছু এক্সামিনার খাতা যারা ইভ্যালুয়েশন কাজে নিযুক্ত আছেন এরা ইলেকশন ডিউটিতে পড়ে গেছেন। ইলেকশন ডিউটিতে যারা পড়েন এদের মকপল থেকে শুরু করে অন্ততপক্ষে 5 দিন আসতে পারেন না। এতে আমাদের রেজাল্ট আউট একটু দেরি হতে পারে। তবে চেষ্টা করছি কোনো অবস্থায় মে মাসের ফার্স্ট উইকের চেয়ে দেরি যেন না হয়, ফার্স্ট উইকের মধ্যে যেন আউট হয়। চেষ্টা চলছে। সময়টা গতবার 30 এপ্রিল আউট হয়েছিল। সম্ভব হলে আমরা চেষ্টা করব ওই 30 এপ্রিলের এই অ্যারাউন্ড 30th এপ্রিল যেন আউট করতে পারি। আর लेटेस्ट মানে দেরি যদি হয় বাই 7th ऑफ मई आउट हो। इस विशाल मूल्यांकन प्रक्रिया में लगभग 2200 शिक्षक लगे हुए हैं। आंसर शीट के मूल्यांकन को शीघ्र और त्रुटि मुक्त तरीके से पूरा करने के लिए उनके सामूहिक प्रयास लगातार जारी है। त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने पुष्टि की है कि वह पूरी प्रक्रिया के सुचारू संचालन को हर संभव हद तक प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि छात्रों को उनके नतीजे समय पर मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।